Hello mga kakabsat na yung bagarabiyo amin. Tatangarabi ko ipakita kanyayo atoy hanging kabinet mi nga sumamputa nagpintas kakabsat ipakita kanyayo. Pasensya nyo no nawarata agur-urnos kami pa lang kita nyo kakabsat bongga atoy hanging kabinet mi ket furniture kahoy. So baka dagdamag nga apay hanga ajay hanging kabinet nga di puraw nga napintas nga makikita. So pinili kakabsat no anya ti agtagal. Syempre alam naman natin nga pang matagalan dagiti kakastoy tamatibay nga talaga kakabsat. Nagpintas kakabsat kita nyo murinak nagnataw. May salamin na yan na clear kakabsat. Nagpintas at dalak na tunog. Kasta naglawa. Kakabsat nagpintas siya. So ato'y ti kabuuan na to'y ato'y hanging kabinet ipakita man ti kabuuan na nagpintas kakabsat. So ato'y cut furniture kakabsat. Iso nga mas pinilik ti furniture tamas para kanyak mas natibtibay para kanyak lang mas mayat para kanyak. So awan to tag kaiwarat to nga kwanta gito'y kakastoy kat ikabil tayo tuyan gito'y grocery gito, ikabil tayo to, gita kastan, tapno, nagkakaiwara, gito grocery mo, at pasensya nyo kakabsat, medyo nawawara ti balay, tagur-urnos kami pa lang. So, gito grocery tayo mo, ikabil tayo mo, tanga nato na, yung kailangan kayo umuli, sa nagnato no. Yan, so yan, to kaiwarang nakuan. To kaiwarang patayon, ta pwede tayong ton nga ikabil to yun. So, dalimanik midamdama kakabsat. Kastoy titsura na ti hanging kabinet me. Diba makakabsat nagpintas. Ang ganda pak na pak. Basta kakabsat. Diba nagmayat kakabsat. Nagpintas. Tibuya na. Tapos kakabsat isumat atay aji ko ame. Gijay damdamag nga dapat addati. TV rack, sumitata kakabsat, wood mo't lang, furniture mo't lang, nagpintas mo't lang kakabsat, furniture, nagpintas, dati sarming na dagiti side table min kakabsat, ang ganda. Yan, kompleto na, gamit kakabsat, display na lang ang kulang, puro furniture, tapos dapat ipakita kanya kakabsat ti kwarto, Wow! Sumatati di wardrobe kakabsat. Diba? Nagpintas. Bagay na ito yung kwarton. Naka-ornos na gito lupit ming kakabsat. Diba? So, adamot lang tagbagbaga nga dapat built-in latatin paramid min. Pero maganda rin naman tong wardrobe kakabsat. Diba? Ito lupot ni Karen. Aji to lat kwarto ni inang ti pa built-in kon kakabsat. Iso lang to ti ma-built-inan. Diba? Kita nyo kakabsati kamayatan na to. Dati dagijay kwa. Awan teg kakaiwarat nga kwan. Awan teg kakaiwarat to. Ita dati pagkuan na ta. Pagidulinan nam. Nagpintas kakabsat. Diba? Nagpintas. Wow! Happy 700k followers. Gayam kakabsat. Happy 700k followers. Agyaman na kami nga naayat nga. Subsuporta mula din pisa hanggang tatakin dagijay. Barbaro nga nag-follow ket. Agyaman na kunay kakabsat. Thank you so much. 2 years na tayo sa pagbablog. At 700k followers na tayo. Maraming salamat sa mainit na pagmamahal at suporta. I love you all.